अजीज तलबो तलबात अस्सलाम वालेकुम। उर्दू फोरम की दुनिया में खुश आमदीद। आज की इस वीडियो में हम उर्दू क्लास शिशम का सबक नंबर 10 हमारे कौमी खेल के मशक़ी सवालात का मुताला करेंगे और साथ साथ ये भी बताते चलें कि ये जो हम सिलेबस पढ़ रहे हैं ये आफाक सन सीरीज़ का एक नया एडिशन है। लेक्चर स्टार्ट करने से पहले आपसे गुजारिश है कि हमारे इस चैनल पर नए हैं तो इसको ज़रूर सब्सक्राइब कर लें ताकि इसी तरह की इन्फॉर्मेटिव वीडियोज़ आपको देखने को मिलती रहें। तो चलते हैं लेक्चर की तरफ। तफ़हीम है जी, यहाँ सवालात के जवाबात लिखे हुए हैं। तो पहले सवाल का जवाब है खेल सेहतमंद ज़िंदगी के लिए बहुत ज़रूरी हैं। खेल तफरीह के साथ साथ इंसानी जहन और जिस्म को चौक चौबंद रखने का बेहतरीन ज़रिया है। दूसरे सवाल का जवाब है ये खेल दो टीमों के 10-10 खिलाड़ियों के दरमियान खेला जाता है। खेल के मैदान को लकीर से दो बराबर हिस्सों में तकसीम किया जाता है। एक टीम मैदान के एक तरफ जबकि दूसरी टीम मैदान की दूसरी तरफ खड़ी होती है। खेल में किसी एक टीम का खिलाड़ी कबड्डी कबड्डी कहता हुआ मुखालिफ टीम की तरफ जाता है। वहां वो मुखालिफ टीम के किसी खिलाड़ी को छूता है और सांस तोड़े बगैर अपने हिस्से वाले ग्राउंड में वापस आने की कोशिश करता है। मुखालिफ टीम का काम इस खिलाड़ी को वापस जाने से रोकना और अपनी गिरफ्त में लेकर चेत करना होता है। अगर वो खिलाड़ी चेत हो जाए और इस दौरान में उसका सांस टूट जाए तो मुखालिफ टीम को एक नंबर मिल जाता है। इसके बरक्स अगर वो मुखालिफ टीम के किसी खिलाड़ी को छू कर वापस लकीर तक आ जाए तो उसे एक नंबर मिल जाता है। दोनों टीमें इसी तरह बारियां लेती हैं। मुकर्ररा वक्त के बाद जिस टीम के नंबर ज्यादा हों वो फातेह कहलाती है। तो अगले सवाल का जवाब है गुल्ली डंडे में जमीन पर एक छोटा सा गड्ढा बनाया जाता है जिसे खत्ती कहते हैं। और अगले सवाल का जवाब है इस खेल के कवानीन निहायत सादा और आसान होते हैं। कुश्ती में दो पहलवान में उखाड़े में उतरते हैं, अपनी पूरी जिस्मानी और जहनी ताकत का इस्तेमाल करते हुए दाव पेच आजमाते हैं और एक दूसरे को जमीन पर गिराने की कोशिश करते हैं। जब एक पहलवान के जिस्म का कोई भी हिस्सा सिवाय उसके पाँव के जमीन को छू ले तो दूसरा पहलवान जीत जाता है। जब तक एक पहलवान दूसरे को चित नहीं कर लेता मुकाबला जारी रहता है। अगले सवाल का जवाब है खेल सेहतमंद जिंदगी के लिए बहुत ज़रूरी हैं। तो खेल तफरीह के साथ साथ इंसानी जहन और जिस्म को चाको चौबंद रखते हैं। खेल कूद से जिस्म के एज़ा ताकत और पट्टे मजबूत रहते हैं। जो लोग खेल कूद में हिस्सा नहीं लेते वो सुस्त और कमज़ोर हो जाते हैं। खेल कूद से दिल और मुख्तलिफ अंदरूनी अज़ा मजबूत होते हैं। सवाल नंबर 3 है सबक के मुताबिक दुरुस्त जवाब और गलत के सामने क्रॉस का निशान लगाएं और दुरुस्त के सामने टिक का निशान लगाना है। खेल सेहतमंद ज़िंदगी के लिए बहुत ज़रूरी है, इसका सही है जवाब। और कबड्डी के खेल में मैदान को 3 हिस्सों में तकसीम किया जाता है, ये क्रॉस है। गुल्ली डंडा के खेल में खिलाड़ियों की तादाद मुकर्रर होती है, ये भी गलत है। कुश्ती के कवानीन निहायत सादा और आसान है, टिक है। और खेल इंसान के अंदर नज़्म ज़ब्त और बर्दाश्त की कुव्वत पैदा करते हैं, ये भी टिक है, दुरुस्त है जवाब। तो मिलकर करें बात, आपस में बातचीत करें और बताएं कि पढ़ाई के साथ साथ खेल क्यों ज़रूरी है। पढ़ाई के साथ साथ खेल बहुत ज़रूरी है। खेल कूद से दिमाग खुलता है, इंसान तरोताज़ा महसूस करता है। खेल कूद से इंसान न सिर्फ चाको चौबंद रहता है बल्कि सेहतमंद और तंदुरुस्त भी रहता है। इंसान के अज़ा दुरुस्त रहते हैं, दिल को कुव्वत मिलती है। जितना ज़्यादा इंसान अपने पट्ठों और अज़ा को इस्तेमाल करते हैं उतनी मजबूती आती है। और जब पढ़ कर इंसान थक जाता है तो खेल न सिर्फ लुत्फ़ देते हैं बल्कि दिमाग को बेहतर तौर पर काम करने के लिए ताज़गी भी बख्शते हैं। नींद बहुत अच्छी आती है और इंसान तवाना और सेहतमंद रहता है, मोटापे से बच जाता है, दिमाग की नशोनुमा होती है। इसलिए पढ़ाई के साथ खेल भी बहुत ज़रूरी हैं। बढ़ते हैं अगले सवाल की तरफ। दी हुई तस्वीरों के मुतालिक बातचीत करें, इन खेलों के नाम और इन खेलों के खेलने का तरीका भी बताएं। इस खेल को कराटे कहते हैं, ये एक मार्शल आर्ट की किस्म है। इस खेल में सेल्फ डिफेंस के तरीके सिखाए जाते हैं। दो खिलाड़ी हिस्सा लेते हैं और दोनों की कराटे की मुख्तलिफ टेक्निक्स इस्तेमाल करके अपने आप को बचाते हैं। कराटे दरअसल एक लड़ाई की किस्म है जिसे आप अपने तहफ़्फ़ुज़ के लिए इस्तेमाल करते हैं। कराटे से इंसान के हाथ, टांगें और बाजू खूब मजबूत होते हैं और दिमाग चाको चौबंद होता है। और अगला है जी ये बास्केटबॉल है। ये खेल बहुत दिलचस्प है। इस खेल में दोनों टीमें 5-5 खिलाड़ियों पर मुश्तमिल होती हैं और हर टीम को जीतने के लिए बॉल को ज़्यादा से ज़्यादा दफ़ा बास्केट में डालना होता है। दूसरी टीम इसको रोकने की कोशिश करती है, जिस टीम की बास्केट ज़्यादा होती है वो जीत जाती है। कवायद सीखें, जुमलों के दरमियान दी हुए वाहिद की जमा और जमा के वाहिद लेकर जुमले मुकम्मल करें। तेज़ हवा चल रही है, हवा की जमा हवाएं हैं और दूसरा बच्चे की बच्चा वाहिद आएगा। और कानून की पासदारी कवानीन है, कानून की जमा और दलाइल की को जो वाहिद है वो दलील है। दूसरों के हकूक़ का ख्याल रखें, हकूक़ का वाहिद हक है। दिए हुए जुमलों में इसमें मसगर और मुकब्बर वाले जुमले अलग अलग करें। तो मसगर आपको बताते जाएं जो किसी चीज़ की छोटाई को ज़ाहिर करें और मुकब्बर जो किसी चीज़ की बड़ाई को ज़ाहिर करें। जिस तरह अब देग है तो ये किसी चीज़ के बड़े होने को ज़ाहिर करें और देगची
جو ہے وہ چھوٹے ہونے کو ظاہر کر رہی ہے۔ اسی طرح سامنے دیکھیں تھال لکھا ہوا ہے، تھالی سے تھال، تھالی مصغر ہے اور تھال مکبر ہے۔ تھیلی میں اشرفیاں ہیں تو بے وجہ تھیلی بھی جو ہے نا یہاں پر مصغر ہے، اور بے وجہ بات کا بتنگڑ جو ہے نا یہ بھی مکبر ہے۔ باغیچہ پھولوں سے بھرا ہوا ہے، باغ سے باغیچہ ہے، کسی یعنی چھوٹی چیز کو ظاہر کر رہا ہے تو مصغر ہے، اور صندوق قیمتی کپڑوں سے بھرا ہوا تھا۔ تو لکھنا سیکھیں جی۔ کھیلوں کی اہمیت پر ایک مضمون لکھنا ہے۔ کھیلوں کی اہمیت اسکول، کالج اور یونیورسٹی محض تدریس کے لیے نہیں ہوتے، بلکہ طلباء کو تعلیم دی جائے اور بس بلکہ ذہنی نشو و نما کے ساتھ طالب علم کی اخلاقی تربیت اور جسمانی صحت کا بھی خیال رکھا جاتا ہے۔ مطالعہ کتب، درس و تدریس اور بحث و مباحثہ کے ساتھ اس کی اخلاقی اور جسمانی تعلیم پر بھی توجہ صرف کی جاتی ہے، کیونکہ جب تک طالب علم صحیح طور پر تندرست اور صحت مند نہیں ہوگا وہ مکمل طور پر تعلیم حاصل نہ کر سکے گا۔ کسی دانش مند نے ایجاد کیا ہے، صحت مند دماغ صحت مند جسم میں ہوتا ہے۔ اس مقولے کا مقصد یہی ہے کہ ایک صحت مند انسان صحیح طریقے سے تعلیم حاصل کر سکتا ہے، اور اگر کھیل نہ ہو تو ہمارا جسم لاغر ہو جاتا ہے، اور کھیل انسان میں چستی، پھرتی، لچک اور ایسی قائدانہ صلاحیتیں پیدا کرتے ہیں جو کسی اور طرح نہیں مل سکتی۔ ایک مشہور مقولہ ہے، جس ملک کے کھیل کے میدان آباد ہوں گے تو ان کے ہسپتال ویران ہوں گے، اور جس ملک کے کھیل کے میدان ویران ہوں گے تو اس ملک کے ہسپتال آباد ہوں گے۔ کھیل کا تفریح کا ایک ایسا طریقہ ہے جس سے نظم و ضبط برقرار رکھنے کا درس ملتا ہے، اس سے احترام قانون بھی سکھایا جاتا ہے، اطاعت امیر کا جذبہ ابھرتا ہے، اتحاد و اتفاق پیدا ہوتا ہے۔ آج کا دور اضطراب اور پریشانیوں کا دور ہے، اس میں کسب معاش کے لیے بہت ہی دوڑ دھوپ کرنا پڑتی ہے، سارے دن کی محنت اور مشقت سے انسان تھک جاتا ہے، اور اس کے لیے تفریح کا سامان نہ ہو تو صحت گرنے لگتی ہے، طبیعت میں چڑچڑاپن پیدا ہو جاتا ہے۔ ورزشی تفریح انسان کی اس کی کسالت کو دور کرنے کے لیے کر کے اسے پھر سے تازہ دم کر دیتی ہے۔ دوڑنا، چھلانگ لگانا، کشتی چلانا اور کرکٹ، ہاکی، فٹ بال اور اسی قسم کے دوسرے کھیلوں میں ورزش خود بخود ہو جاتی ہے، اور انسان چست اور حشاش بشاش رہتا ہے۔ کھیل سے انسان میں قوت برداشت پیدا ہوتی ہے، ضبط نفس، اتفاق اور اطاعت کا جذبہ پیدا ہوتا ہے۔ انسان اس سے نظم و ضبط سیکھتا ہے۔ کھیل سے انسان وقت کو صحیح طریقے سے استعمال کرنا سیکھتا ہے، اور وقت کی پابندی بھی۔ لہذا کھیل بہت ضروری ہیں، اسکولوں میں کھیلوں کو فروغ دینا چاہیے تاکہ ہماری نوجوان نسل چست اور صحت مند ہو۔ اسکول میں منعقد ہونے والے اسپورٹس ڈے کی روداد لکھیں۔ تو کچھ دن پہلے ہمارے اسکول میں اسپورٹس ڈے منایا گیا۔ ہمارے اسکول میں ہر سال اسپورٹس ڈے منایا جاتا ہے۔ اس دن اسکول کے طلباء بہت سی کھیلوں میں حصہ لیتے ہیں۔ اس دن کو منانے کا مقصد طلباء اور طالبات میں کھیلوں کے لیے دلچسپی پیدا کرنا ہے۔ اسپورٹس ڈے کے دن اسکول کے بڑے میدان کو خوبصورت انداز سے سجایا گیا تھا، مختلف اقسام کے رنگ پوسٹر جگہ جگہ آویزاں کیے گئے تھے۔ ہر کھیل کے لیے مختلف ٹیمیں تھیں اور ہر ٹیم کا مختلف یونیفارم تھا۔ سب بچے بہت پرجوش تھے۔ جن بچوں نے کھیلوں میں حصہ نہیں لیا تھا وہ اپنی پسندیدہ ٹیم اور پسندیدہ کھلاڑیوں کو جوش دلا رہے تھے۔ کرکٹ، فٹ بال اور دوڑ کے مقابلے ہوئے۔ دوڑ کے مقابلے کئی قسموں کے تھے، ہر مقابلہ ایک دوسرے سے مختلف تھا، جیسے ایک مقابلہ ہرڈل ریس تھی اور ایک اینیمل ریس تھی، اور ہر جیتنے والے بچے کے لیے گولڈ، سلور اور برونز میڈل تھے۔ ہر جماعت کے بچوں نے خوب جوش و خروش کے ساتھ کھیلوں میں حصہ لیا۔ کرکٹ اور فٹ بال کے مقابلوں کے لیے جیتنے والی ٹیم کو ٹرافی دی گئی، اور کرکٹ فٹ بال کے میچ بہت پرجوش تھے، میچ بہت جوش والے تھے۔ تمام کھلاڑیوں نے بہترین انداز میں کھیلا، اساتذہ اور بچے سب خوب محظوظ ہو رہے تھے۔ اسکول کے پرنسپل مہمان خصوصی کے ساتھ اسٹیج پر براجمان تھیں، اساتذہ اپنی اپنی جماعتوں کے ہمراہ میدان میں موجود تھے۔ تقریب کے اختتام پر بچوں کو میڈل اور ٹرافیاں دی گئیں، اور مہمان خصوصی اور پرنسپل صاحبہ نے عمدہ کارکردگی پر بچوں کو خوب داد دی۔ ہم نے بھی اس تقریب سے بہت لطف اٹھایا۔ ایسے مقابلے اسکولوں میں ضرور منعقد ہونے چاہیے، یہ تفریح کے ساتھ ساتھ ایک بہترین ورزش بھی ہے۔ تو عزیز طلبات، یہ تو ہمارا آج کا لیسن۔ تو اگلے لیکچر پڑھیں، سبق نمبر 11 پڑھیں گے، اور آخر میں آپ سے گزارش ہے کہ آپ نے ابھی تک ہمارے اس چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو اس کو ضرور سبسکرائب کر لیں تاکہ اسی طرح کی انفارمیٹیو ویڈیوز آپ کو دیکھنے کو ملتی رہیں۔ والسلام۔